पूरी ताकत नाल डंडा मारिया तो फिर पानी निकलिया। इमाम हसन नूं नहीं फरमाया डंडा मारो। इमाम बाइज्जत बैठे ने हुक्म कीता लियाओ साडा हिस्सा दिओ। उस वेले आईयां ने ते हुसैन कौन है? हसन ते हुसैन नाम दो ने जान एक है। जी आज करबला इमाम हुसैन पानी तलब फरमांदे, मैनू बड़ा ताज्जुब होंदा लोग उथे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो फारसी चाहते ने नकले कुफर ना बाशत काफर दी गल करन लगा बंदा काफर नहीं हो जांदा। लोग माज़अल्लाह उथे मंगल साबित कर देना जी इमाम हुसैन 3 दिन दे प्यासे सन ते तरस गए ते अली असगर नु होके कीता पानी दा घुट दे दिओ जनाब क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पियावांगा। मत मारी जेड़े 72 कत्ल हो गए ने एक घुट पानी दी वजह तो 72 कत्ल माफ हो जाणगे। कोई गल करो करने वाली ओ जी प्यासे हो गए जी वो प्यास लगी जी मजबूर हो गया जी हुसैन। रब्बे काबा की कसम हुसैन मजबूर नहीं होया करबला। ये शकियां दा लुटराना है ये कायनात नु देने वाले ने ते बहादुर जेड़े ने बहादुर दुश्मनां दे अगे मक्ता बन के नहीं तलब करदे। ओ बहादुरां दा काम बहादुरी होंदा है। बहादुर गर्दन कटा देंदा है दुश्मन अगे झुकांदा नहीं। ए हुसैन नु तुसां की समझ रखिया है? एक घुट पानी वास्ते हुसैन तरसदा पिया जे इमाम हुसैन पसंद फरमांदे आज चाहते कि करबला दा जितना मैदान है रेत दा ए सारा समंदर बन जांदा जे मेरा हुसैन पसंद फरमांदा हौज़े कौसर दा रुख करबला वाल हो जांदा। जे हुसैन पसंद करदे तो उस वेले फरात कदम च आ जांदा। लेकिन नहीं असल गल ए सी ताकत होंदे जोर नाल आया बैठे मन रजाई पानी बाजो पैसे चले दीन दुनिया दे से पानी तो वजी पानी का प्याला दे दे एक प्याला दे दो तो शर्म करो। सखियां दे काम होंदा है और तुहानू पता नहीं हुसैन केदा पुत्र है? क्यों 22,000 आया बंदा 22,000 लश्कर यजीदियां क्यों कर ले? जे अगर हुसैन पाक ना तजर्बाकार होंदा आज पहले दिन मैदान में उतरे होंदा तो सारे नु पता होंदा कि ते ना तजर्बाकार है 5 मिनट लगने ने काम हो जाना है। तो यार एक बंदे दे मुकाबले ते 22,000 ले आउंदा की मतलब है? वो ते नहर ते पैरा ला देता सतलुज जी नहर ते पैरा ला दे बकली नहर जड़ी फरात चों निकल के आंदी है दरिया फरात ते बड़ा दूर है नहर आंदी ओदे चों निकल के अज को ਤੁਹਾਡੀ हेड मराले चों मोदरे वाली नहर पई आंदी बकली ओनु आंदे सन बकली आ दो नुक्ते वाला काफ की मतलब होता यानी जिमीदारां दे खेतां नु सलाम करन वाली नहर। ठीक है जिमीदारां दे खेतां नु सलाम पानी लाउण वाली नहर ओदे दरिया चों निकल के आंदी ओदे उत्ते पैरा लगा वो कुछ किलोमीटर के फासले तो गुजरती पई है दरिया फरात बड़ा दूर है। जे मेरा हुसैन पसंद फरमांदा अज ते दरियाए फरात दी नहर नहीं दरिया खुद कदम च हाजिर हो जाए। केड़ी शय जड़ी हुसैन नु नहीं जानदी दरख्त नहीं जानदे जे नहीं जानदे ते क्यों खजूरां दित्तियां जंगलां दे दरिंदे नहीं जानदे जे नहीं जानदे ते अदब क्यों करदे ने आसमान दे फरिश्ते नहीं जानदे केड़ी शय जड़ी मेरे पाक नबी दी औलाद नु नहीं जानदी है। असल गल है सी कि आज वो कायनात नु सबक देना चाहते सन दर्स देना चाहते सन दुनियादारी वास्ते मुसीबत बर्दाश्त करते हो कदी अल्लाह दे दीन वास्ते करते देखो रजो कितना आंदा है ओदे अपने वास्ते ते हर कोई करदा है कदी खुदा वास्ते बर्दाश्त करके देखो ओदे ते लुत्फ भी करना है। ਤੁਹਾਡੀ महफिल ने मेरा रंग बदल छड्या मैं तैयारी कुछ और करके आया।
اچھا دسو میرے پاس سے کوئی ٹائم کی پابندی ہے؟ کوئی بات کروں؟ اچھا ٹھہرو، امام علی پاک دی جڑی یہ شہادت ہے کربلا کا میدان، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اصل گل اور سی تے لوگوں نے اور بنا لی، من گڑت بے تکیاں بے سکوت بے سرو پاک اللہ دے نال منسلک کر دیتی ہیں۔ اصل گل ہو رہی ہے جڑی میں آیت پڑھی میں وہ سمجھانا چاہنا کہ او دے وچ امام حسین دی شان کی سبحان اللہ۔ یہ سمجھو کہ کائنات دی ہر نعمت، کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں بن سکتی جب تک وہ دا تعلق میرے محبوب دے وجود نال نہ حضور دی ذات نال وجود ہوے گا، وہ دا تعلق ہوے گا تو نعمت بنے گی۔ نماز اس واسطے نعمت ہے کہ میرے نبی نے نماز پڑھی، حج اس واسطے رب دی نعمت ہے کہ میرے آقا نے حج کیتا، روزہ زکات اس واسطے عبادت ہے کہ میرے آقا نے سب کیتا، صدقہ خیرات اس واسطے عبادت ہے کہ حضور نے کیتا۔ لیکن ایڈا بڑا انعام ہے شہادت دا کہ شہید جڑا ہو جائے، شہید فی سبیل اللہ، رب نے زبان تے پابندی لائی، دل تے پابندی لائی، دماغ تے پابندی لائی، لا تقولوا لا تحسبن الذین، آفت کاری سارے بیٹھے نے۔ دوسرے سپارے چ زبان تے پابندی لائی، چوتھے سپارے چ ذہن تے سوچ تے عقل تے زاویے تے پابندی لائی۔ نہ زبانوں آکھنا ہے نہ دماغ نال سوچنا ہے کہ شہید مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے تے رزق بھی اپنے حال دے مطابق کھا رہا ہے۔ اس شہید نو اچھا کوئی شہید ایسے نے کہ کئیاں بندیاں نو قیامت تو بعد دیدار ہونا ہے اللہ تعالیٰ دا، جنت جان تو بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوت شریف وچ والد صاحب شہید ہو گئے، میں بڑا پریشان ہویا، قرضہ بھی ہے، بہنا بھی نے، میں کلا بھرا تے آمدن کوئی نہیں، قرضہ بڑا چڑھ گیا، والد صاحب شہید ہو گئے نے، کی بڑی پریشانی۔ حضور نے میری پریشانی دیکھ کے فرمایا جابر کی گل ہے؟ میں کہ یا رسول اللہ والد صاحب شہید ہو گئے نے اوتھے اوت وچ، بہنا نے انہاں دی ذمہ داری ہے، قرضہ اینا ہے کہ گنیا نہیں مکدا، میں پریشان ہاں۔ حضور نے فرمایا جابر تو پریشان کیوں ہونے؟ سارے جنتیاں نو قیامت والے دن جنت جان تو بعد اللہ تعالیٰ نے دیدار کرانا ہے، اوہ قرضہ اٹھنا ہے کہ جابر تیرے والے دی خدمات یہ نہیں قبول ہوئیاں نے، ادھر شہید ہویا ادھر رب نے قرضہ کھا کے دیدار اٹھا دیا۔ شہید نو ایڈا درجہ کتوں مل گیا؟ میرا نبی تے شہید ہویا نہیں۔ حضور نے نماز پڑھی تے عبادت بنی، میرے نبی نے حج کیتا تے عبادت بنے، میرے آقا نے روزہ رکھیا تے عبادت بنے، حضور نے زکات دیتی تے زکات عبادت بنی، تے میرا نبی شہید ہویا نہیں۔ شہادت کیویں رب دا انعام ہے؟ شہید ہونا رب دا انعام کیویں بنے گا؟ اے دا تعلق حضور نال کیویں پہ جڑتا ہے؟ تے میں پہلو آنکھیں میں بے دلیلہ نہیں دلیل والا۔ میں تو دسنا کہ جس نعمت دا جس انعام دا تعلق حضور نال نہ ہوئے وہ نعمت نہیں ہو سکتی، وہ نیکی نہیں بن سکتی جس عمل دا تعلق حضور دے نال نہ ہوئے۔ مثلا چلو میرے نال میدان عرفات سارے آج 9 ذی الحجہ اسی سارے بیٹھے ہیں میدان عرفات۔ ہن تے حکم کی ساری دنیا نو کی حکم ہے؟ جس ویلے سورج غروب ہوئے تے اذان پڑھو تے مغرب دی نماز پڑھو، اے حکم ہے ساری دنیا چ، پوری کائنات ہے۔ روئے زمین دے سورج غروب ہویا ہے تے اذان پڑھو تے مغرب دی نماز پڑھو، تے اسی سارے بیٹھے ہیں میدان عرفات وچ۔ ایتھے کی کرنا ہے؟ سورج غروب ہونا ہے تے خبردار نہ اذان پڑھنی ہے نہ نماز پڑھنی، نہ نماز پڑھنی ہے تے نہ اذان پڑھنی۔ کی کرنا ہے؟ نکلو اتھوں عرفات دے میدان چوں نکلو، سارے مرد عورتاں سارے حاجی نکلو۔ کی کر کتے جاؤ؟ اوتھے جاؤ میدان مزدلفہ وچ 8 کلومیٹر دا سفر کر کے اوتھے جا کے نماز پڑھو مغرب دی، ایتھے نہیں پڑھنی، نہ ایتھے پڑھنی ہے نہ رستے وچ پڑھنی، جن نے پڑھیا انہوں گناہ ہوگا۔ مسئلہ ہے
جنہیں عرفات کے میدان چاہتے نماز پڑھی مغرب دی وہ گناہگار ہے. اور کیوں گناہگار ہے؟ آمنہ دلال نے نہیں پڑھی تو پڑھے گا تو گناہگار ہے. اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھنی آدیا ورنہ تیرا حج خراب ہوئے گا. 8 میل کا سفر کر کے جا تینوں رات 3 بج جانا آج اور آج تیری مغرب قضا نہیں ہونی رات 3 بجے بھی پڑھے گا تو آسان ہوئے گی کہ مصطفیٰ نے امام الانبیاء نے اسے پڑھی ہے اسے جا کے پڑھ تو دے دل لطف ہے کہ آج قضا ہونی نہیں ساری رات ادا ہی ادا ہے کیونکہ محبوب بھی ادا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہون جے میدان عرفات وچ نہیں تے مغرب نعمت ہے تے جے تو میدان عرفات تے خبردار تے نہیں پڑھنی. دلیل آ گئی نا کہ جس عمل دا تعلق حضور دے دامن نال ہوے گا وہ عمل نیکی بنے گا. تے حضور دے کتے شہید نہیں ہوئے تے امام حسین نوں ایڈی شہادت دا مقام کتوں مل گیا. تے امام حسین پاک تو علاوہ اور جنہیں شہید ہوئے نے پہلو ہوئے نے بعد ہوئے نے قیامت تک ہوندے رہنے نے. ہیں جی یہ کوئی ایک ملک ممتاز حسین قادری نہیں ہے تے لکھاں ممتاز قادری ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہیں جی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. حضور دے نام تے قربانہ قیامت تک قربان ہوندی رہنے سرکار دے نام تے. سوال ہے کہ حضور دے دامن نال شہادت نو تعلق نہیں کہ ایڈی شہادت نو پھر مقام کتوں مل گیا. بس میں دا تانوں جواب دینا ہے کہ وہ تہاڈی ہمت ہے کوئی بندے پیچھے باسیاں لین لگ پے نے جو پھر یہ تے بڑا توجہ والا کام ہے. نعرہ تکبیر توجہ. اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ سانو سیدھا راہ دکھا انہاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. تے انعام والے کون نے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اپنی کئی بڑی تفسیر آپ ہی کر چھڑتا ہے. یہ سورت فاتحہ ہے کائنات ہر نمازی ہوگا کسی بھی مذہب نال تعلق ہوئے پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. تے چوتھے سپارے جا کے سورہ آل عمران وچ دی تفسیر ویکھی بھئی اے نام یافتہ کون نے؟ تے خالق کی کیا فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ پہ فرماتا ہے نام یافتہ 4 نے نبی صدیق شہید تے اولیاء اللہ. یہ مطلب ہے نبوت بھی پہلو میرے نبی نو ملی تے پھر 1,24,000 نو ملی تے تاں ہی نعمت بنی. پہلو آمنہ دا لال نبی بنے تے باقی نبی بنائے. دوسرا نمبر آیا صداقت دا. میرا محبوب صدیق بنے تے ابوبکر صدیق. نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر. تو پھر میرے آقا علیہ السلام تو تیسرا نمبر آیا شہیدان دا وہ شہداء. چوتھا آیا صالحین دا. یہ مطلب ہے نیکی 4 درجے چ بندے نبوت صداقت شہادت اور ولایت. تے میرے آقا نبی بھی نہیں میرے آقا صدیق بھی نہیں میرے آقا ولی بھی نہیں. ولی دا مطلب اللہ دا قرب حاصل کرن والا اس معنی. پر میرا نبی کسے جاندے تے شہید نہیں ہویا. شہادتاں نو شہادت کیویں مل گئی ہے؟ اے گل سن. شہادت دیاں 2 قسماں نے.
ایک شہادت ہوندی ہے ظاہری، ایک ہوندی ہے